Guys, maayong hapon dahil guys no. Natay nagbas ni Ilyas GTV guys no. Siya guys nga piling artist siya, national, international artist naman tong si Ilyas. Grabe makalikay daw. Grabe daw makalikay si Ilyas. Man kadong Bruno Mars gal nga moduol gani. Ilyas paghilom taga bukid na daw siya. Para baka kabaluming naakay asawa asunggot dako kag dili ka ganahan bay nga modulan ka sa mga fans nimo, pagpuyo na lang dito ka sa lubi magul or kanang imong naong ibunal sa rubber, dili po na maayo pod nimo dol kay kita tanan dol.